क्या तकलीफ लेके डॉक्टर के.एम. सैफुल्लाह सर के पास दिखाने आए थे? मुझे थायराइड की प्रॉब्लम। कितने दिन से ये प्रॉब्लम था आपको? 6 महीने से। इसके लिए आप दूसरे कोई डॉक्टर को दिखाए थे? नहीं। यहाँ पे आए थे? जी। अच्छा, कितने दिन का दवाई लिए डॉक्टर के.एम. सैफुल्लाह सर के अंडर में? 40 दिन का। 40 दिन का दवाई। 40 दिन का दवाई लेने के बाद अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी हमको बहुत 50% अच्छा लग रहा है। আমি বর্তমানে খুব ভালো আছি। আমার ওবেসিটি ছিল, ওবেসিটির প্রবলেমটা প্রায় 10-12 বছরের। এই ওবেসিটির কারণেই আমার মনে হয় নার্ভের মানে আর্থারাইটিসের প্রবলেমটাও এসে যাচ্ছে। এই ন্যাচারাল হেলথ কেয়ারে আমার 40 দিনে যা রেজাল্ট পেয়েছি কথা বলার কিছু নেই। মেনলি সমস্যা বলতে ম্যাডাম, আমি যখন এসেছিলাম তখন আমার সুগার ছিল। আচ্ছা। ইনশাল্লাহ উপরওয়ালার ইচ্ছায় ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করে এখন মোটামুটি গত দিন এসেছিলাম 110 সুগার ছিল আর কি লেভেল ছিল, এখন 96। Overall experience is very good. Okay. So we found the method quite scientific. I came here for hypertension, which is improving progressively. My sleep quality has improved a lot. So all in all, there is a feeling of goodness in the last 40 days of medication.